Prabowo Hatta kepada mereka. Karena mereka itu berkorban, bahkan berani untuk mengorbankan nyawa ya untuk Prabowo Hatta. Jadi Prabowo Hatta melihat bahwa mereka ini perlu perhatian dan oleh karena itu mereka menjadi prioritas pada malam hari ini. Ya. Sikap Demokrat sampai sekarang ya masih bersama kami. Artinya bahwa Demokrat tetap bergabung di dalam koalisi Merah Putih. Paling tidak itu yang disampaikan paling akhir oleh Ibu Nur Hayati alias Segaf ya, sehari atau tadi pagi ya terkait dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Oke. Ya. Kemarin kan Pak Prabowo bilang mau lanjut ke Petun, ke MA, ke Mabes, itu gimana nih Pak? Proses? Ya, seluruh proses hukum itu akan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tapi ya yang paling penting itu adalah puncaknya adalah keputusan MK ini. Karena MK adalah mahkamah tertinggi terkait dengan sengketa hukum terkait dengan Pilpres ini. Jalan sendiri dalam artian tetap ada upaya hukum Pak itu. Oh ya. Bagaimana? Ya. Ya, pansus dan sejenisnya itu adalah produk politik ya. Yang kita lihat saja perkembangan dalam sehari dua hari ini. Karena hari ini sudah Jumat, kita lihat nanti perkembangan hari Senin seperti apa. Tapi sekali lagi, pansus dan sejenisnya itu bukan suatu momok atau sesuatu yang ditakuti, yang banyak pihak mengatakan bahwa itu akan menjadi produk untuk menghalang-halangi. Saya rasa tidak ya. Itu adalah instrumen yang melekat pada setiap anggota dewan yang bisa digunakan setiap saat. Jadi kita lihat saja perkembangannya hari Senin seperti apa. Ya. Kami menghargai, ya, kami menghargai keputusan dari MK, dan keputusan itu sesuai dengan sistem hukum kita bersifat final dan mengikat. Udah tadi ada. Well, honestly speaking, as human beings, they are disappointed, but then they can accept. Yeah, they respect the decisions from the Constitutional Court, and they send an apology to all of you this evening for not being able to be here, because there is another much more important issue that he will take care, both of them should take care, is visiting the victims of the hardships that were experienced by our supporters, who happens to be the dieharder of Prabowo Hatta. I think that's the best decisions. So they go to many different hospitals, and I think when the time comes, both of them will have time to meet you all in this respect. Yeah. There are reports that the Democrat Party and also PAN are considering giving support to Jokowi. How true is that? Are they planning to be out of the Merah Putih Select Right coalition? And third, what is the step? What's next with the Red and White coalition? What other legal challenges will it take? Well, there has been always endeavor from Jokowi's side to move or to pick one or two political parties from the coalitions to join them, and I think it's very normal thing that should be done by their sides.
because they basically need at least one party to join their team in order to strengthen their positions in the parliament. But then the latest information that I got from the high-ranking officials from both parties, including my recent meeting with the chairman of PAN, Bapak Hatta Rajasa, he confirmed again that PAN will always be in the red and white coalitions. I mean, PAN, together with other 5 political parties, will be the balancer of the selected government. So that's very obvious, and that's confirmed. And I think the same thing goes to Democrat as well. If you refer to the explanations given by Ibu Nurhayati Ali Asgab, the vice chairman of Partai Demokrat, she also confirms that up to this minute, Partai Demokrat is still in the coalitions.